mahita dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti hati-hati ng pikirat tabi ibagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Hurian itu hata na hinahulongan di bagasan Jesus Kristus salom horas madihita saluhuna taparade maroha ng pikirata tumangihon hata ni debata imajamita tu pertanyaan manang epistel minggu tu tanggal 26 Juni tahun 2022 di mana dia sian Lukas bidusia ayat 50 sedang saat ayat 22 songonom mahata ni debata alai di dalam donok ari hababak kitna di patohom mabuhina mardalan tuhuta Jerusalem las disuruh ma kasuruan na patujuluna jadi lao manasida di bongoti masa dahuta ni halak Samaria paturehon parboronginana gabedang di jakon nasida ibana ala di patohom bohina laho tu Jerusalem marnidai si siannai si Jakobus dohot si Johannes di dokma Tuhan anggo oloho udokon hami maturun api sian gijang mangalesehon nasida songon nabinahen ni dia alai humusor maibana honahata manasida di bain ninnama tang di boto hamu HP manang to di dia di hamu ailaho paluahon dada mangaguhut toddi ni colma anak ni colmai ubahen naro jala tuhutan asing nama di topok nasida ujur di tongad dalan nasida ni nasahalak mamadok ibana sai ihut tonok udoho manang tu dia piholao idok Jesus matu ibana namar liang do akka atwasu namar asar do pidong namar tonga-tonga langit alai anggo di anak ni colmai dang adong hapiahan di uluna yaitu sahalak na asing di dok ihut tonaw ala di dok ima loas ahu jolo mananom damang alai ninna mamadok ibana pasobbu ma akanamate mananom namatena alai yang goho borhat ma mamaritahon harajaon ni debata sahalak na asing semadok dihutop peho Tuhan alai loas ahu jolo martinading hata tu akka dong aku sabagas alai na Jesus mamadok ibana nama jaman ninggala huhut mamereng tu pudi tung naso tau mai tu harajaon ni debata ido sahakna urian itu hata somaldo di tonga-tonga ni parangguduan ni hajol maon sai dilului hasangapon asal sangap diri nasian akana asing sisian ni Tuhan Yesus pe diula doa kasih songoni asal balga jalau sangap dirina sian na asing dia dopan ni Yesus ape di boto nasida do saluhu na aha do na pinikiran nasida jalan nasida sedang bersaing asal sangap sian na asing titik ya kasih siani say mangyahi habal gaon na kasitong na nunga madabu nasida tu hagidjangon ni roha dang diingot hadirion na pabuwa si sian ni Jesus nasida di huta Kapernaum si Johannes melapor tu Jesus nunga di oray nasida halak na boy pabalihot tod di na jahat marhite na mga sahon guar ni Jesus di oray aladang sa pardalanan jaladang di dongani nasida mangihutod Jesus semangat jalabangga do si Johannes pabohoni tu Tuhan Jesus ala di dok rohana do kirana tikos do na niulanay jala sitong do na ni dok nai ape sa balik sa sian rohana do alus ni Jesus asa unang dioray naso mangalo hamu ay do ngamuna doy totong do Jesus mangajari doho dalan paingot ton akasisiani rian itu hatta marhite turpuk jami tau dipapatar do tuhita rupang rumang ni pangalaho nang majakon jalan manghutud Jesus di bagasan parngulot ta sigalupan taida di ayat 50 sada satu ayat 50 tolu dung jonok tikina nanang dipasahat ma anak ni colmai tuaka situa ni malim doho tuaka seboto surat jadi marutang hosa ma ibana uhmonna jala pasahaton nama ibana tu parbegu pola ikom mate ibana hunuon borhak do Jesus rabdo sisiani sian Kapernaum tuhuta Jerusalem manggohi na tarsurati disuruh do sisian nai patujulun atu Samaria ad dorang so tu Jerusalem parade parbornginan
Di Jerusalem adong dua dalan ima siya Samaria do siya pera. Jala jumonok biasanya siya Samaria. Jala somal na halak Jahudi ati pe jumonok. Nang olo na sida siya Samaria lewat. Ala di dokrohan yang sida ramud do jala marmusu do na sida tu halak Samaria. Alai yang go Jesus do tak kasih siani mamulus jala marsaka marborngin. Na sida di huta Samaria. Alai dang dijakpon halak Samaria Jesusi. Para musuhoni do nasay totong diingo na sida di rohana sida do di ati-ati ni sida. Jala rodo Jesus manopok jolmay ditopok do halak Samaria. Naing mian Jesusi gumogo do parmusuni di ati-ati ni na sida gabi manulak Jesus. Gabi say hola parmusuni do na diingo na sida ima halak Yahudi do halak Samaria. Imana taida di ayat 51 sa ayat 57. Jala di ayat 54 sa ayat 56 taida lungun dihilala sisiani. Pola do tubuh rimas aladang dijakut Jesus. Manangdang dijakun halak Samaria Jesus. Tarimas akasisiani ubege jala aladang dijakun nasida Jesus di huta Samaria. Dungi Roma si Jakobus do si Johannes madok Tuhan. Anggo olo ho udokon hami ma turun api siya gijang mangales sehon nasida. Ala memang holong do rohan nasida tu Jesus. Ala ni holong do rohan nasida rupani tu Jesus pola do gabi naing uhumon nasida halak Samaria marhite-hite api narose banu gijang songon nabi nahin ni siya dia. Duduk namu saya ditik harajaon Ahasya si Samaria di masa panurang Elia si Ahasya mangido pangurupion dang tu debata alai mangido hama malumon tu Balcebul debata ni Ekron alan isi Elia madok ikon dang malum parsahiton ni si Ahasya padohan nama bain muruk si Ahasya tu si Elia jala si Elia madok molo tutu halak ni debata ahu ikom madabu maapi siap banua gijam jala sudah panganon naho dohot parangammu si 50 halak. Jadi madabu maapi siap banua gijam jala sudah ibana dipangan dohot parangan na si 50. Imana masa ditiki masa ni si Elia jala ido totong na diingonya kasisian. Asa tung habis dileseho sudi halak Samaria. Ala itu begei muruk do Jesus tua kasisian ni. Laos dipatuduh Jesus do anak ni debata ibana marhite alusnat si Jakobus do si Johannes. Didok dang di boto nasida hape to di dia do na pinakke nasida. Dang di boto nasida do pe dang disuruh debata anak ngai tu portibion asa uhumonna. Naing paluahod do anak ni debatai manang naing paluahod do ro Jesus totong-atongan ni portibion ubay disuruh debata. Jala molodang dijakot Jesus dihutai adong dope hutana asing na olo dope majakon na sida jala tu hutaima na naing sitapoton ni Jesus do tak kasisian nai alani sa itotong do diajari Jesus na sida asa totong dia tu sinasida songo dia do haroro ni Jesus tonga-tonga ni portibion dang nalaw manguhum ro Jesus tonga-tonga ni portibion alay na laho paluahon dang laho mangalesehon alay laho paluahon do Jesus tonga-tonga ni portibion. Di ayat 50 pitu sahat kono 22 totong do pesa diajari Jesus akasisian nai iduti Jesus do siani pardalan nasida manopok Jerusalem jala di tongat dalani adong masa halak si boto surak madok sai ihutonok kudho umana parjulo na taida manang tu dia peolaho ima di ayat Matius 12 siya pedong totong di dokone jalu Jesus madok namar liang do akka atuasu marasar do pidong namar tonga-tonga langit alayang go di anak ni Jolmai dang adong hapiahan di uluna dada Allah takangon manang hajahaton di Jesus ubahin na ditulak ibana nalabok do Jesus si mangajari di akka na olo manangihon pangajarion na alay dang adong na olo majakon ibana masuk tubagas nang turohan yak kajolmay. Jala mo siya diuduti Jesus daw mo siya madok tu ibana ima sa halak na asin na nang mahutu Jesus alay adong alasan na.
adong dona radi bang hitu Yesus alai adong alasan na nanaing mananom damang ikut jolo hutanom majolo damang lapatan na molo di bangsa Yahudi adong do adat istiadat di patupa tuaka keluarga na nanaing mate jalasian pihak keluarga do na berperan penting di si alai ni najis mangalusi pasobbu ma akan namate mananom namatena alayang goho borha mama maritahon harajau ni di bata jala di ayat 60 sada di dok loas ahu jolo martinading hata tuaka dongakku sabagas lapatan na molo naung tajalo do Yesus si jala molo nunga adong keputusan dihita lahu mangihutton ibana ikon hibul marohatta mangihutton ibana unang adong alasan na asik ima bora ni na mangihutton Yesus gudang do akaresiko nanaing siya dopan alay iko siap do hita malewati sudin akka resikoi naro ditonga-tonga ni parangulota kurian itu hatta na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus di perdalanan ni paranggulo ni Hasul Mau pemasa dosong ni radido ibana mangito Yesus alay ikot jolo songonon radido ibana mangito Yesus alay ikot jolo adong ma namasa di tonga-tonga ni nguluna kurian itu hatta adong manang piga sidaw ta sa tonga-tonga ni krupukon na parjolo ikot tajak pemanya Yesus niyan di bagasa rohata ikot tajak ko Yesus mia di bagasa rohata songo dia mapajak kono tadi Yesusi godang do nasubui mangalusi rodo Yesusi manopot hita nang marhite hata ni debata ima dicamitaon nang ditonga-tonga ni parangulota nang ditonga-tonga ni rumah tanggata nang ditonga-tonga ni kaulauta alai jujut hita dang radi majakon jalalas darida do pajak kono ni marhite pangalaho ditonga-tonga ni parangulota songo dia pajak konota di bagasa rohata songo ni do totong pangalahota nang ditonga-tonga ni parangulota si kanupari dapat dua ahon godang do tontong tantangan na mangihutod Yesus godang persoalan baik sa tonga-tonga ni keluarga sa tonga-tonga ni lingkungan ng songo ni sa tonga-tonga ni hebangsoon godang do tantangan na nang siya dopan alay na dito ni Jesus unang jo pajolo tantangani ko Jesus do pajolo ot molo tay hutod Jesus itorbulus marohat na manghutod Jesus unang olo daw manghutod Jesus alay ko jolo sokno ma gudang siara na di bahay imana masa tay dito nga ni turpukon adong manang napigahalak ng manghutod Jesus adong manang mangubur at tuwa na adong mamuse akaalasan na asing dito nga ni ngunda dihita na mangihutod Jesus tayhuto ma Jesus tampa adong embel-embel di pudi ikot jolo songonon adong mangihutod Jesus ikot jolo mamora mangihutod Jesus ikot jolo malum sahina mangihutod Jesus dito nga ni nguluta ikot bulus rohata ikon hibul rohata mangihutod Jesus dito nga ni nguluta jala si hutod Jesus ikot satia dito nga ni nguluna si kanupari iya tema manang topik ni jamitat tayo masatia mangihutod Jesus Molo didokos setia mangihutod Jesus berarti dang godang alasan. Dang godang hamalason. Dinalaw mangihutod Jesus. Dang ikot jolo masa songonon ikot jolo mason. Alay saunari do tikina. Molo tay hutod Jesus. Roma hita tuibana. Jala tajak kon ibana hibul dito nga tonga ning ulutta siganu pare. Alani marhita turpukon naing hibul hita manghutod Jesus jala setia hita tung godang pe masalah godang pe tantangan alay kototong hita setia manghutod Jesus. Ito nga tonga ni parangulota. Atong taparangihom may di bagasan ngulutta siganu pare. Martanyang mahita. Tuhan de batanu nga hubigi hami hatami pasu-pasu may asamarurat jala marparbuay di bagasan ngulo nami. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.